السلام عليكم. اليوم نتكلموا على لوا دو فاراداي. دونك لا لوا دو فاراداي شنو كتقول لنا؟ تقول لنا ان لا فارياسيون ديال الشون مagnétique لا فارياسيون ديال الفلو دو شون magnétique par rapport au temps sur un surface ولا sur سواء تكون هاد المهم تكون هذه يعني اون سيركل دو كويفر ولا اون بوبين. دونك لا فارياسيون ديال هاد لو شون مagnétique sur cette cercle تدي للكرياسيون ديال واحد لا فورس الكتروموتريس، وهاد لا فورس الكتروموتريس كتدي للكرياسيون ديال واحد الكورون اي. دونك ليكسبرسيون ديال لا فورس الكتروموتريس كتساوي ناقص لا فارياسيون ديال لو شون مagnétique ولا لا فارياسيون ديال الفلو دو شون magnétique par rapport au temps sur cette surface ديال هاد الساكل هادي sur cette surface ديال هاد الساكل هادي دو كويفر. دونك كنتكلموا على دو تيب ديال لي فورس الكتروموتريس. لا بروميير تيب تنتكلموا على لا فورس الكتروموتريس انستانتانيو كنعبروا عليها بموان دي ديال في de champ magnétique sur dt. Donc à chaque instant يمكن نحسب la force électromotrice اللي كتكري لنا في هذا لو سيركل دو كويفر. يعني à cette cercle de cuivre يعني par cet aimant اللي هو اللي كيكري لنا لو شون مagnétique، c'est-à-dire هو اللي كيكري لنا لو فلو دو شون magnétique. La deuxième type de force électromotrice ou la force électromotrice moyen, c'est-à-dire entre deux points. يعني مثلا كنحسبوا la force électromotrice entre deux points A et B اللي ما بيناتهم كاين واحد لو طون، ماشي à chaque instant كنحسب la force électromotrice. Donc نشوفوا exemple ديال comment on va calculer la force électromotrice moyen entre deux points. Donc l'exemple ديالنا عندنا واحد لا سورفاس الطول ديالها العرض ديالها 10 سنتيمتر والطول ديالها 10 سنتيمتر. Donc il est dans un champ magnétique de 2 Tesla. Donc à l'instant t est égal à 0, à l'instant t est égal à 0 secondes. Pour l'instant t est égal à 0,01 secondes, le champ magnétique est égal à 0 Tesla. Donc on a un changement de champ magnétique, c'est-à-dire un changement de flux de champ magnétique. Donc le changement de flux de champ magnétique et dès la création de واحد الكورون في هذه لا سيرفاس هذه ولا في هذا يعني واحد الكاري هذا ولا الريكتانجل هذا يدي لنا الكرياسيون ديال واحد الكورون اي في هذا الريكتانجل. ما عارفينش لا ديريكسيون، دونك لا ديريكسيون كنحدوها بواحد لا لوا اخر، دونك ما غنتحدثوش عليه دابا. دونك كيفاش يمكننا نحسبوا لا فورس الكتروموتريس كريي بار سيت شونجمون دو شون مagnétique. دونك غنطبقوا هاد القاعده هادي. Donc يعني la force électromotrice moyenne entre ces deux instants, donc c'est au moins d'état phi sur dt, c'est-à-dire le changement du flux de champ magnétique par rapport au temps. Voilà, donc le flux de champ magnétique à l'instant t est égal à 0. À l'instant la t est égal à t final, ou t est égal à t final et t est égal à 0,01 secondes. Donc qui est le champ magnétique fois la surface. Donc à t est égal à 0,1, le champ magnétique est égal à 0, c'est-à-dire le flux de champ magnétique est égal à 0. À l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire à l'instant initial, le champ magnétique est égal, le flux de champ magnétique est égal à B fois A. Donc B à l'instant a 2 Tesla. La surface de le rectangle de cuivre est égal à quoi? Est égal à 10 مضروبة في 10 أس ناقص 2 au carré, c'est-à-dire 10 في 10 أس ناقص 2 مضروبة في 10 في 10 أس ناقص 2 هي 10 في 10 أس ناقص 2 au carré باسكو خصنا نحولوها متر au carré. دونك كتعطينا le flux de champ magnétique à l'instant t est égal à 0 كيساوي 0,02 ويبنر. ويبنر هي l'unité ديال le flux واللي كتساوي تسلا متر au carré. Donc دابا نحسبوا la force électromotrice moyen entre ces deux instants كتساوي ناقص 0 هي le flux à l'instant t à l'instant final ناقص le flux à l'instant initial اللي هو 0,02 sur le changement de temps هو t final ناقص t initial اللي كيساوي 0,01 ناقص 0 اللي هي 0,01. Donc le force électromotrice moyen entre ces deux instants كتساوي 2 volts. Donc ce changement de flux de champ magnétique crée une courant في le rectangle de cuivre وهذا هو
لو لوا دو فاراداي. غادي نكملوا لا لوا دو فاراداي في الفيديو الجاي ان شاء الله.